কাকা কেমন লাগে ভিডিওগুলো দেখতে এই চ্যানেলে? ভিডিওগুলো খুব ভালো, ভীষণ ভালো, দেখতে ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে, গান ভালো হচ্ছে, সব ভালো হচ্ছে। আপনার ফ্যামিলি দেখে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখে সবাই ভালোবাসি, ভীষণ ভালোবাসি এই চ্যানেলটা, খুবই ভালো, দেখতে ভালো। लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ वो अगले वाला है वो देखो कैसी कैसी कर चश्मिश वाला बियर वाला है आपका खुद बड़ा हो गया लोग दूध भी रखा था।